بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں دوسروں سے بات چیت کرنے کے لیے مختلف الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف طرح کے رویوں کا اظہار کرتے ہیں ہم اپنی باتوں سے، اور اسی طرح غصے کا اظہار کرنے کے لیے بھی ہمیں الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم غصے کا اظہار کس طرح سے کریں، وہ بھی انگلش میں۔ انگلش میں غصے کا اظہار کرنے کے لیے کون کون سے فقرے بولے جا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا فقرہ ہے دماغ کی دہی نہ کرو، ڈونٹ میس ود مائی مائنڈ۔ دماغ کی دہی نہ کرو یعنی کہ کوئی بہت زیادہ کسی بات پہ تنگ کر رہا ہو تو اس کو منع کرنے کے لیے کہ میرا اب دماغ نہ کھاؤ یا زیادہ تنگ نہ کرو، تو اس کے لیے کہتے ہیں ڈونٹ میس ود مائی مائنڈ۔ اگلا سینٹینس ہے آپ کیوں بھڑک رہے ہیں۔ اب کوئی ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی اس بات کا تعلق ہوتا بھی نہیں، کوئی ایسی خام خواہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کو کہنے کے لیے کہ آپ کیوں بھڑک رہے ہیں۔ وائی آر یو گیٹنگ میڈ، وائی آر یو گیٹنگ میڈ، آپ کیوں بھڑک رہے ہیں، وائی آر یو گیٹنگ میڈ۔ اس نے اپنا آپا کھو دیا یعنی کہ اس کو غصہ آ گیا بہت زیادہ، اپنے اس کو کنٹرول نہیں رہا اپنے آپ پہ، اس نے اپنا آپا کھو دیا۔ ہی لاسٹ ہز ٹیمپر، ہی لاسٹ ہز ٹیمپر، اس نے اپنا آپا کھو دیا۔ تم غصے میں ہوش کھو دیتے ہو، یو لوز یور مائنڈ ان اینگر، یو لوز یور مائنڈ ان اینگر، تم غصے میں اپنے ہوش کھو دیتے ہو۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، آئی وونٹ اسپیئر ہم، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، آئی وونٹ اسپیئر ہم۔ کیا مصیبت ہے، واٹ دا ہیک، کیا مصیبت ہے، واٹ دا ہیک۔ زبان سنبھال کر، واش یور ماؤتھ، زبان سنبھال کر، واچ یور ماؤتھ۔ اس نے پیسے اس کے منہ پر دے مارے، اس کی جگہ پہ میں بھی بول سکتے ہیں میں نے پیسے اس کے منہ پر دے مارے، یا اس نے پیسے اس کے منہ پر دے مارے۔ ہی شووڈ دا منی آن ہز فیس، اس نے پیسے اس کے منہ پر دے مارے، ہی شووڈ دا منی آن ہز فیس۔ مطلب کیا ہے تمہارا، واٹ ڈو یو مین، مطلب کیا ہے تمہارا، واٹ ڈو یو مین۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری، ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری، ہاؤ ڈیئر یو۔ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، ہاؤ کوڈ ہی ڈو دس ٹو می، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے، ہاؤ کوڈ ہی ڈو دس ٹو می۔ لکھ لو میری بات، مارک مائی ورڈز، لکھ لو میری بات یعنی کہ اپنی اس بات پہ زور دینے کے لیے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایسے ہی ہوگا، اس کو بے شک لکھ کے رکھ لو، لکھ لو میری بات، مارک مائی ورڈز۔ بس بہت ہوا، انف از انف، بس بہت ہوا، انف از انف۔ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو، ہاؤ کوڈ یو بی سو کیئرلیس، کیئرلیس لاپرواہ، اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو، ہاؤ کوڈ یو بی سو کیئرلیس، ہاؤ کوڈ یو بی سو کیئرلیس، اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو۔ سمجھتے کیا ہو خود کو، واٹ ڈو یو تھنک یو آر، سمجھتے کیا ہو خود کو، واٹ ڈو یو تھنک یو آر۔ تم جانتے نہیں میں کون ہوں،
You have no idea who I am. तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ. You have no idea who I am. आवाज नीचे. Lower your voice. आवाज नीचे. Lower your voice. कर लो जो करना है. Do whatever you want to do. कर लो जो करना है. Do whatever you want to do. तुमसे मतलब none of your business. तुमसे मतलब none of your business. अपनी औकात में रहो. Be in your limit. अपनी औकात में रहो. Be in your limit. जो भी हो. Whatever. जो भी हो. Whatever. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो. You are messing with the wrong person. You are messing with the wrong person. तुम गलत बंदे से पंगा ले रहे हो. You are messing with the wrong person. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं. I have nothing to do with this. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं. I have nothing to do with this. आखिर तुम हो क्या? What you are. आखिर तुम हो क्या? What you are. चले जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा. Go away or I will break your legs. चले जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा. Go away or I will break your legs. दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे. I will break your teeth. दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे. I will break your teeth. इससे तो सबक सिखाऊंगा मैं. I will teach him a lesson. I will teach him a lesson. थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पर. I will slap your face. थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हारे मुंह पर. I will slap your face. मेरे खानदान को बीच में मत लो. Don't you dare involve my family. मेरे खानदान को बीच में मत लो. Don't you dare involve my family. इसमें खानदान की जगह पे मेरे बाप को बीच में मत लो भी लिख सकते हैं, या कोई भी इधर और बाप भाई. मेरे खानदान को बीच में मत लो. Don't you dare involve my family. चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा या करूंगी. चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा. Come what may, I won't do it. Come what may, I won't do it. चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा. Come what may, I won't do it. चाहे कुछ भी हो मैं इसे पैसे नहीं दूंगा. Come what may, I won't give him money. Come what may, I won't give him money. मैं इससे डरता नहीं हूँ. I am not afraid of him. मैं इससे डरता नहीं हूँ. I am not afraid of him. अपनी ज़बान को लगाम दो या अपनी ज़बान को काबू में रखो. Keep check on your tongue. Keep check on your tongue. इस तरह भी कह सकते हैं. Hold your tongue. अपनी ज़बान को लगाम दो. Keep check on your tongue या hold your tongue. मेरे सामने से हट जाओ. Get out of my way. मेरे सामने से हट जाओ. Get out of my way. उंगली मत दिखाओ. Don't point your finger. उंगली मत दिखाओ. Don't point your finger.
तमीज से बात करो। टॉक विद मैनर्स, तमीज से बात करो। टॉक विद मैनर्स। आपने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू अब्यूज मी, गाली देना अब्यूज। आपने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? हाउ डेयर यू अब्यूज मी। दूर हो जाओ मेरी नजर से। गेट आउट ऑफ माई साइट, दूर हो जाओ मेरी नजर से। गेट आउट ऑफ माई साइट। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू। इसे याद रखना। माइंड इट, इसे याद रखना। माइंड इट। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। खामोशी से बैठो नहीं तो यहाँ से चले जाओ। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक यूर बोन्स। इधर हड्डियों की जगह पे दांत भी लिख सकते हैं। मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा या मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। आई विल ब्रेक यूर बोन्स या आई विल ब्रेक यूर टीथ। मुझे मत सिखाओ। डोंट डेयर टू टीच मी, मुझे मत सिखाओ। डोंट डेयर टू टीच मी। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट स्पेयर यू। आप होते कौन हैं मुझे सिखाने वाले? हु आर यू टू टीच मी, आप होते कौन हैं मुझे सिखाने वाले? हु आर यू टू टीच मी। अपनी हद में रहो। बी विद इन योर लिमिट्स, अपनी हद में रहो। बी विद इन योर लिमिट्स। भाड़ में जाओ। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। गो टू हेल। फजूल मत बोलो। डोंट टॉक नॉनसेंस, फजूल मत बोलो। डोंट टॉक नॉनसेंस। मेरे सामने से हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे सामने से हट जाओ। गेट आउट ऑफ माई वे। मैं इससे उकता चुका हूँ। इट रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स, मैं इससे उकता चुका हूँ। इट रियली गेट्स ऑन माई नर्व्स। मेरी नजर आप पर ही रहेगी। आई विल कीप एन आई ऑन यू, मेरी नजर आप पर ही रहेगी। आई विल कीप एन आई ऑन यू। मेरे साथ पंगा न लो, मेरे साथ पंगा न लो। डोंट मेस विद मी, मेरे साथ पंगा न लो। डोंट मेस विद मी। दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। गेट लॉस्ट। बस अब देखते जाओ। जस्ट यू वेट इट, बस अब देखते जाओ। जस्ट यू वेट इट। आप अपने आप को समझते क्या हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, आप अपने आप को समझते क्या हो? व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। ये आखिरी मौका है। दैट्स द लास्ट स्ट्रा, ये आखिरी मौका है। दैट्स द लास्ट स्ट्रा। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। अब इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं जो क्लासरूम में आमतौर पर बोले जाते हैं। वो अपने स्टूडेंट के साथ शदीद गुस्सा था। ही वॉज फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ शदीद गुस्सा था। ही वॉज फ्यूरियस विद हिज स्टूडेंट्स। खामोश रहो, ये मछली मार्केट नहीं है।
यहाँ पे बहुत शोर हो रहा होता है तो उसको मुहावरतन मछली मार्केट कहते हैं। बी क्वाइट, इज दिस फिश मार्केट? ये खामोश रहो, ये मछली मार्केट है। बी क्वाइट, इज दिस फिश मार्केट? अगर आप बातें करना चाहते हो तो बाहर जाकर बातें करो। इफ यू वांट टू टॉक, प्लीज गेट आउट एंड टॉक। इफ यू वांट टू टॉक, प्लीज गेट आउट एंड टॉक। अगर आपको दिलचस्पी नहीं तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं। If you are not interested, then you may leave the class. अगर आपको दिलचस्पी नहीं तो आप क्लास छोड़कर जा सकते हैं। If you are not interested, then you may leave the class. अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो मेरी क्लास में मत आना। Don't enter my class if you haven't done your homework. अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो मेरी क्लास में मत आना। Don't enter my class if you haven't done your homework. ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो। Don't try to be over smart. ज्यादा होशियार बनने की कोशिश न करो या ज्यादा होशियारी न करो। Don't try to be over smart. जी आप, मैं आपसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ। Yes you, I am talking to you only. Yes you, I am talking to you only. क्या आप यहाँ सिर्फ अपने वालिदैन का पैसा बर्बाद करने आते हो? Are you here only to waste your parents' money? क्या आप यहाँ सिर्फ अपने वालिदैन का पैसा बर्बाद करने आते हो? Are you here only to waste your parents' money? क्या आप क्लास में तरीके से नहीं पढ़ सकते? Can't you study properly in the class? Can't you study properly in the class? आप खड़े हो जाओ। You stand up. आप क्यों हंस रहे हैं? सामने आकर बताओ, हम सब भी हंसते हैं। Why are you laughing? Come to the front, tell us all. Why are you laughing? Come to the front, tell us all. Let us also laugh. आप क्यों हंस रहे हैं? सामने आकर बताओ, हम सब भी हंसते हैं। Why are you laughing? Come to the front, tell us all. Let us also laugh. क्या आप टीचर को अहमक समझते हैं? Do you think teachers are fool? क्या आप टीचर को अहमक समझते हैं? Do you think teachers are fool? पहले वाली क्लासेस आपसे 100 दर्जे बेहतर थी। Previous batches were 100 times better than you. Previous batches were 100 times better than you. आप कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाओ। You stand up on the chair. You stand up on the chair. सही तरीके से खड़े हो जाओ। Stand properly. सही तरीके से खड़े हो जाओ। Stand properly. सीधे लाइन में खड़े हो जाओ। Stand in a straight line. सीधे लाइन में खड़े हो जाओ। Stand in a straight line. सही तरीके से चलो। Move properly. सही तरीके से चलो। Move properly. सीधी लाइन बनाएं। Make a straight line. सीधी लाइन बनाएं। Make a straight line. बोलना बंद करें। Stop talking. बोलना बंद करें। Stop talking.